Hi guys! So, ang kasama ko pala ngayon is si Aling Maliit and si Maldita. Wala kasi ngayon may mother, my father. Hi guys, please subscribe my YouTube channel. Okay? Nagbangs pala ako. Aw! Gertang! So, ngayon papasok tayo sa bahay. Okay? Papalisin natin yung yung manok. Shh! Shoo! Shh! Shh! Babatuhin natin sila, guys. Shh! Shh! Sira-sira na guys bahay namin. Yun pala guys, magpipista na dito sa amin sa January 18. Ay, 19, 20. No. Hindi ka sa baliw. Kaluto naman kita. Iyo, magluwas-luwas na ka mo. Maura na naman. Palagi pala dito guys sa amin umuulan. Maiyak siya guys, yung bata, ito siya, maiyak siya, manunood daw kasi siya. Wala naman papanoorin. Ito. Sayaw, aram-sam-sam. Aram-sam-sam, aram-sam. Dali, Bailey. Bailey na boy. Yee! Kikikikiking. Bailey na. Bailey na. Bored guys, bored. Ano kita mabaili pa lang kita. Kasi kaya nagtubang kawatan. Pay ka man. Yan nagrusama ma. Ko. Sipil yan. Bye guys. Please subscribe in my YouTube channel and click the notification bell. Bye bye.